Silu solanasang lan sanganna Puang Yesu Karistu. Sanganku atus mengentang. Tendokku jo kampung bisanga Topalopo. Talung puluh tahun lendu saya masih sekolah Pak Jo Universitas Indonesia. Kusanga kumua sukses mo ya to karena bisa nak tama universitas yang ngabalo di Indonesia. Tetapi lah penangku tak bang yang kuanggap lamelo lubang bang na kosong bang tak pernah sampai dan Allah tomatuendo natampai pulang pengmatua lo surga kuma pekiri mia kuma piran duka ya ku ditambahin nak sule sejak Allah to pekiri mo kuma dan duka ya Allah kumatenan bare susi katuangku jo saruga dan pisan kumalelako kebaktian na to maliputi to mahasiswa muda demi itu to song pandita napo kadam itu kadang napuang lamay surat maduta natamba mi kumua tak bang apa yang melong lantik lino kecuali ke naliki di pasorong atau penawa atau masa depan dengan Puang basaksi mia tu pandita kumua budaya tahu lah sukses mialan lino tapi penawan na katuan na terbang na puas kemudian nakomia kapuasan tak temah tolino jamiria ke suleki lako Puang Lampung Yesus menemi tantangan lako to untuk mahasiswa dan dukayalan to guru besarna kemudian mudah tahu kede mamale dio to uluan kutil dukan di mesa profesor ay lako uluan ng terima to Yesus ko bilang panahon ko opuang ya keto manarang mesa susito natarima duka pong Yesus hindara ya akhirnya kumay duka lako olo kede dio to nanti tarima duka pong Yesus na doakan na to sang pandita sejak Allah ya to panawangku demi itu pengharapan demi itu kadamaian dan duka mi itu kepastian na kasalamaranku setaruk na ya to tahun terima pong Yesus tahun sara sang sabu kaseratuna 97
Kutandain itu panditan na ketemu di sana. Pendeta doktor Stepentong. Sejak Allah to'o mapikir lang panawangku apa rencana na puang. Tahun 1978 ku selesai sekolahku sarjana muda di UI Universitas Indonesia jurusan kimia. Kemudian mak zaman nak jo pabrik obat. Tahun sang sabu kasih ratuna 70 kasera. Demi karinduan lampanangku lama sekolah. Surat madatu masih sekolah teologi. Masumbajang nak tok mencari rencana puang. Kemudian masuk nak laku sekolah teologi. Selesai sarjana mudangku sekolah tensara sang sabu kaseratuna karua pulona 2. Tetapi pergumulan terus lalu katuangku. Apa rencananya puang? Tapi kiri dukannya tentang katolinuan. Karena Buddha tuh pandita dan hamba Tuhan Putiro sia-sia. Semuanya laku puang-puang kalau memang mutambah nak menjadi hambamu, menjadi pelayanmu. Benar. Katuan cukup supaya kau bisa melayani. Tapi bergumul dukan Allah tuh mungkin pataruh jo sekolah dunia, sekolah farmasingku supaya aku bisa majama sambil melayani puang. Kemudian nak kasakian puang, malena dibawalah ke rumah sakit angkatan laut di sana sakit tipas. Lu kami to dokter to Cina ya, angka anak kolonel, nakua tak emo ya, Allah te mati ya te karena terlambat. Kena kurang itu melakukan pamate mangura rakanya puang. Tumangi nak laku puang masa sama mati muda. Akhirnya aku bukan laku puang, kembali katuan puang. Saya tidak mau memikir lagi tolinuan selain mau melayani puang. Ajaman nak puang na, sembuhkan nak puang. Akhirnya dengan perantar anak puang tu temo ku pakai dikni mesa sekolah Alkitab ku adai to mengurah domai desa baik laki-laki maupun perempuan untuk wajari surat madatun na puang, wajari sekolah natuan teologi dan ku utus pulang untuk pergi ke daerah-daerah, ke desa-desa. Siluk selanasang to toraja babang mingai bukan kami tak iya yang dalalino na bengki katuan kecuali kesulah ko pengiso ku alami mo tutemi ku alami tongan kumua masorongan penawar ya laku pengiso dan katuan de lino na katuan to suruga pengiso yang nampu suruga yang moto kukang kami patongan mi pengiso domor hagu patongan ya puang kukang kami sorong panamu lakoya bengko apa yang kau mau cari dan yang kau juga katuan di surga
kupasumbajangan lako kamu pintu yang rangi kasaksianku supaya semua yang rangi ini boleh masorongan na penawan ako pong Yesu na napa kasamalan lang dia. Ialah mesa katuan hanya dalam pong Yesu. Patungan mi nyapa ito katuan selama lamanya. Amin. Oh Bapa, ku bersyukur kepadamu.
berita keselamatan. Allah mengasihi saudara dan saudari sekalian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat 8. Kita semua orang berdosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Tindakan Allah terhadap dosa. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Roma 6 ayat 23. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yohanes 1 ayat 12. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan, dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Kini semua orang bisa diselamatkan. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Barang siapa mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Wahyu 3 ayat 20. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Roma 10 ayat 13. Keputusanku untuk menerima Kristus sebagai juru selamatku. Saya mengaku kepada Allah bahwa saya adalah orang berdosa, dan saya percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus telah mati di atas kayu salib untuk dosa-dosa saya, dan Ia telah dibangkitkan demi pembenaran saya, dan kini saya menerima Dia sebagai juru selamat pribadi saya. Jaminan keselamatan bagi orang percaya. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Roma 10 ayat 9. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Yohanes 5 ayat 24.
These are the steps needed in the salvation of your soul. God loves you, for God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believes in him should not perish, but have everlasting life. This verse is found in John 3 and verse 16. But God demonstrates his own love towards us, in that while we were still sinners, Christ died for us. This verse is found in Romans chapter 5 and verse 8. Acknowledging that you are a sinner. For all have sinned and fallen short of the glory of God. This verse is found in Romans chapter 3 and verse 23. As it is written, there is none righteous, no, not one. This verse is found in Romans chapter 3 and verse 10. God's remedy for sin. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. This verse is found in Romans chapter 6 and verse 23. But as many as received him, to them he gave the right to become children of God, even to those who believe in his name. This verse is found in John chapter 1 and verse 12. For I delivered to you, first of all, that which I also received, that Christ died for our sins, according to the Scriptures, and that he was buried, and that he rose again the third day, according to the Scriptures. This verse is found in 1 Corinthians chapter 15, verses 3 and 4. All may be saved now. Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come into him and dine with him, and he with me. This verse is found in Revelation chapter 3 and verse 20. For whoever calls on the name of the Lord shall be saved. This verse is found in Romans chapter 10 and verse 13. Deciding to receive Christ as your Saviour. Confessing to God that you are a sinner and believing that the Lord Jesus Christ died for your sins on the cross and was raised for your justification. You have to receive and confess him as your personal Saviour. Your assurance as a believer, that if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised him from the dead, you will be saved. This verse is found in Romans chapter 10 and verse 9. Most assuredly, I say to you, he who hears my word and believes in him who sent me has everlasting life, and shall not come into judgment, but has passed from death into life. This verse is found in John chapter 5 and verse 24. These things I have written to you who believe in the name of the Son of God, that you may know that you have eternal life, and that you may continue to believe in the name of the Son of God. This verse is found in 1 John chapter 5 and verse 13. But these are written that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that believing you may have life in his name. This verse is found in John chapter 20 and verse 31. The next best thing you can do is to tell somebody that you have made the decision to follow Christ. Either the person who gave you this cassette, or you may like to contact us at South Pacific Christian Cassettes, whose address is on the front of this cassette. Thank you.